मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयचे फोंडकुलां पडिल्ले रस्ते सद्याक लागल्यात बळी घेवपाक. उसगांव 30 एका 52 वर्साच्या दादल्याचो रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलान घेतलो बळी. सरकार कोणूय मेल्या उपरांतच कितें जाता जागे? तिडकल्ल्या लोकांचे प्रश्न. गोंय हे पर्यटन हब म्हूण आसा फामाद, पूण हांगा कोयर, सोरो पिवन गाडी धांवडावप, पर्यटकांक लागून जावपी अपघात दिसता सगळ्यांक. पर्यटनाच्या प्रमोशनाक 60 कोटी मायज. हे प्रमोशन केला खंयच्या गावांनी? लोकांक पडला प्रश्न. उच्च न्यायालयान राज्यभरातल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या उणावाची सुओमोटू घेतल्या लक्षांत. थळाव्या माध्यमाच्या अहवाला उपरांत तांणी ही गजाल दवरल्या 7 ऑगस्ट मेरेन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय हे पर्यटन हब म्हणून फामाद आसा, पूण हांगा कोयर, सोरो पिवन गाडी धांवडावप, पर्यटकांक लागून जावपी अपघात सगळ्यांक दिसतात. सरकार म्हणटा पर्यटनाचो आंकडो वाडला म्हूण, आनी पर्यटनाच्या प्रमोशनाक लागून ह्या विशयाचेर विधानसभेत वाद जालो. पळयात बातमी विस्तारान. जानेवारी ते जून 2025 मेरेन गोंयांत वट 5.45 दशलक्ष पर्यटक आयले. जातूंत 5.18 दशलक्ष देशी आनी 0.27 दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आस्पाव आसा. आयज मेरेन पर्यटनात 8.4% वाड जाल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. अधिकृतपणान कोविडा पयलींची पातळी वयर काडून गोंय अजूनय भारताचे आवडटे पर्यटन क्षेत्र आसा अशें पर्यटन मंत्र्याचें म्हणणें. इट इज व्हेरी हेल्दी न्ही. ऑपोजिशन इश्यूज काडटना आमी रिप्लाय दिता. म्हाका दिसता योग्य सगळे रिप्लाय तांच्या प्रश्नांक सगळे दिल्ले आसा. एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय की एनी रॉंग मेसेज इज अ रॉंग पब्लिसिटी. ती रॉंग पब्लिसिटी न जावपाक जाय. हावजान कितें इश्यूज आसा फ्रॉम द कोस्ट टू द गोवा बियॉन्ड बीचीस आमी कितें करता आनी तातूंतल्यान तांचे विशय कितें आसा प्रश्न ते म्हाका दिसता सगळे ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करून दिल्या. We need to ensure that tourism grows in the right manner. Whatever they have given us good inputs or they have given some suggestions that government is definitely going to incorporate because festivals add करपा जाय, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरक सपोर्ट जाय. बट टुरिझम ह्या बाबतींत एक आमी सारकें क्लियर आसा की वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गुड टुरिझम, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, with new thoughts of regenerative tourism, quality over quantity, and we need to ensure that the domestic and international numbers and the right tourists come in. मुख्यमंत्र्याकडे लास्ट 3 वर्सां कंटिन्यूस सपोर्ट मेळिल्ल्यान खुबशे विचार आमकां फास्ट फुडें व्हरपाक मेळ्ळ्यात. गायड एप्लिकेशन्स घेतले, स्कीम अप्रूव ऑलमोस्ट जाल्ली आसा. ती जाली की वी वील वर्क ऑन अ गायड स्कीम प्रोग्राम विच वील गिव द पीपल हू आर नॉट एज्युकेटेड एट दॅट लेवल बट कॅन लर्न डिफरंट लँग्वेजीस एंड बिकम अ प्रॉपर ट्रेन गायड. ताका इकॉनॉमी हाका बरें, एम्प्लॉयमेंटाक बरें, सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो. एट द सेम टायम ही कॉन्ट्रिब्यूट्स टू द टुरिझम. दर्या देगे वयल्यान कुत्रे आनी कॅटल ना जावप, गार्बेज रस्त्यांचेर भायल्यान दिश्टी पडप ना, लायफ गार्डिंग आनी सेफ्टी सेक्युरिटी दिवप, असे विचार सगळे असले जाल्यार इट इज कॉलोबरेटिव्हली. कित्याक टुरिझम म्हजें डिपार्टमेंट, पूण टुरिझम इज अ इंडस्ट्री आनी एज अ इंडस्ट्री वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज तुजी एनिमल हजबंड्री, वेदर इट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, वेदर इट इज द पुलीस, everybody has a role to play in addition to what the tourism department has done as a collective responsibility. And हाजे मीटिंग म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान फाटीची घेतल्या, ताजेर डायरेक्शन्स ऑलरेडी केल्ले आसा. पर्वरचे ट्युरिझम बरें आसा, गोंयचे ट्युरिझम डावन आसा अशें म्हणत पर्यटन मंत्र्याक फकत भाषण दिवपा खातीर एक अवॉर्ड दिवपाक जाय अशी टिका विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केली. तशेंच पर्यटन खात्यात जावपी स्कॅमाचेर तांणी बोट दवरले. पर्वरीचें ट्युरिझम बरें चल्लां. गोंयचे ट्युरिझम सगळे म्हणटात की डावन आहा, मंत्री म्हणटात वयर आहा. सो मंत्र्याक आमी एक अवॉर्ड दिवं येता, कित्याक तो म्हणजे ट्युरिझमाक अवॉर्ड मेळिल्लो. मंत्र्याक एक अवॉर्ड दिवं येता भाशण दिवपाक, आनी कांय न्ही. ट्युरिझम डावनूच आहा आनी जंकेट चालू आहा. आमी दिलीप परुलेकराची फकाणां करताले आनी ताका आमी एटॅक करताले. ताजे परस ताजो रिकॉर्ड बी केन्नाच मोडलो आनी हो बरो फुडें पावला. आनी हो एक रशियेक पावलो येकेटिनबर्ग म्हणून. तो गांवांत कसो ते प्रोनावन्स करप म्हणटा ते बद्दल डिफिकल्ट आशिल्लें. आमकां कांयच गरज ना मार्केटिंग करपाची. जंकेट शूड बी बॅन्ड. आज टुरिझमा जे अवॉर्ड दिला, भाषण अवॉर्ड म्हणजे आज टुरिझम मिनिस्टरा दिला. त्या भाशणांतल्यान सगळें टुरिझम सामकें सुपर फायन दिसता. पूण फायनली आमी जर तर बिचार गेले
जाल्यार बिचार तुमचो हक्क आसता कावटींग आसता कितलीशी सुणी हाय गार्बेज आसता सगळ्या आणि आज टुरिझम जर डाऊनफॉल जाता. Today, more than 10 lakhs fines have been given for no proper providing of proper personal for personal garbage bins. So when fines have been put to 10 lakhs to itle lakhani fine tenga dita, then what is it? If it is not a scam, what is it? The amount has gone in crores of rupees today. What was initially, now it has gone to 2-3 times. And the same minister pointed out the same facts that were pointed out by CAG. The same facts that were pointed out by the minister are same facts that I pointed out in the question and said that same people सांगलोले scam हा म्हणून यो criteria. त्योच criteria आज answer मेळा यांका इतले फाइन दिला. So what is it? गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. गोयचे फोंडकूल पडिल्ले रस्ते सध्या बळी घेवपाक लागल्यात. उसगांव 30 वाठारांत राजाराम ह्या 52 वर्साच्या दादल्याचो रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलान बळी घेतलो. आता या खड्ड्यांनी भरिल्ल्या रस्त्यांचो प्रश्न तडीक लागतलो केन्ना, काय फक्त दिसपट्टे निष्पाप लोकांनी रस्तो बळी जावनूच मरपाचे? या अपघाताक जापसालदार कोण? सरकार कोणूय मेल्या उपरांतच जागी जाता काय कितें? तिडकल्या लोकांचे प्रश्न. पुराय राज्यात रस्त्यांच्या फोंडकुलाची कानी बरीच वाढत आसा. दिसपट्टे या फोंडकुलांनी लोक पडून हात दोके मोडून घेतात वा रस्तो बळी जातात. सरकारान खड्डे पुरोवपाक जेट पॅचर मशीन लेगीत हाडले, पूण फकत दोळ्याक पानां पुसपाक आणि करदात्यांच्या पैशांचो इबाड करपाक सगळे आमदार व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता. तांकां रस्ते आनी रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां दिसता खंय? सरकारान व्हडल्या इव्हेंटाचेर पैसे खर्च करच्या बदलाक ह्या रस्त्यांचेर खर्च करून लोकांक थाकाय दिवची उसगांवच्या थळाव्यांचे मागणे. आमी हांगा पळयला खड्डो आसा. काल राती हांगा एकलो मनीस 52 वर्साचो तो मडगांवचो, तो बाबडो हांगा खंय तरी कामाक आयिल्लो आसतलो. वता आसतना मे बी ताणें बायलेक सांगला आसतलें एका वरान घराकडे पावता जेवपाक येता म्हणून, आनी तो बाबडो घराकडेनूच पावलो ना. हे खड्ड्यान पडून तो सोंपलो. ही गोंयच्या रस्त्यांची दुर्दशा. चिंतात तुमी, हे गरीबाचे सरकार म्हणटा. गरीब हांगा दिसाक सकाळ फुडें बाबडो तो मोटरसायकल घेवन भायर सरतकीर बायलेचे हड्डे गड्डट्ट आसतले गोंयांत. भुरगीं बापूय बरे भशेन आयल्या म्हणून लागतली. ही परिस्थिती गोंयकाराची जाल्या आणि आमदार रेंज रोवर, इनोवा, फॉर्च्युनर एसम्बलीन पळया भायर रावा आनी गाडयो केदे व्हडल्यो. तांकां खड्डेय लागना आनी स्पीड ब्रेकरूय लागना. सामान्य लोकांनी मात गड्ड्यान पडून मरपाचें. सरकार कोणाचे कोणा खातीर करतात तुमी? ते जेट पॅचर म्हणून कोण येता सध्या मशीन कशें हे खड्ड्यांच्या माती घालतात काय ते काजू शेणाचे गायरेचे शेड हाडून घालता म्हणून खबर ना. 2 दिसांनी परत ते खड्डे येता. कित्याक कोणा कितले कमिशन पोटां भरनात तुमची मिनिस्टरांची? आणि हांव हेल्थ मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सांगता तो मडगांवचो आसूं, हे उसगांवच्या लोकांचेर सुद्दां प्रसंग येवपाक शकतालो. तू पयचे बसून राजकारण करनाका. उसगांव यो आनी तुजी रेंज रोवर घेवन येवं नाका. ती मातसो मोटरसायकलीचेर कोणाच्या फाटल्यान बसून यो, नाजाल्यार अल्टो नाजाल्यार 800 कार घेवन यो. आनी दुर्दशा पळय रस्त्यांची. हांगा आमी पंचायतीन 100दा PWDक सांगता पंच मेंबर, मागीर ते मशीन येता घालता वता 4 दिसांनी येता. कितले तरी कमिशन खातले हे सरकार. इव्हेंटाचेर खर्च करता वाट्याचे हे रस्त्यांचेर थोडे पैसे खर्च करा. हांव लोकांक सांगता हे पळय सरकार आसा. सदांच काँग्रेसीन कितें केलें म्हणटा. तुमचे कडेन 12 वर्सां कितें केलें ते पळय. हे खड्डे दाखयतात तुमचो विकास. हो विकास तुमचो. दुसऱ्याच्या नावान बोवाळ मारू नका. हे सरकार टोटल कमिशन सरकार. आम्ही सदांच म्हणटा हे सरकार पळय स्किमी दाखयता. आमचे खावपाचे दात एक आणि दाखोवपाचे दात एक आसा. मजगती PWD कडेन उलोवप सुरू केला. हो रस्तो दुरुस्त करपाची काळाची गरज आमदार विश्वजीत राणेन उक्तायल्या. ऑलरेडी PWD कडे ऑलरेडी पत्र व्यवहार माझे चालू झाले आसा. आयज मिटींग आपयला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जी एन ऑल रोड जे कितें आसा पॉटोल्स हे कंप्लीट काम जावपाक जाय. एज ए MLA, आय एम स्पीकिंग एज ए MLA, आय ऑलरेडी टेकन अप विथ द executive engineer. Recently also I wrote roads to remake the estimate if required. Wherever it is stuck to tell me, so then I can use the offices of the Honorable Chief Minister to get it cleared. तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा. परत आयज हांवें एक आपयला जेईक आपयला एक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उसगांवचे सगळे रस्ते माझे जे एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे. कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून. त्याच बरोबर
हे पॉटहोल्स आणि ह्यो सगळे गोष्टी आज जे कामाच्यो गोष्टी आज जे सेफ्टी एरियाज जे असतात बेसिकली आय थिंक देर शुड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दिस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव्ह पीपल्स लाईव्स अँड इट इज unfortunate that has happened. I'm also going to call on the family. But calling on the family and all this is just an optic gesture. But I cannot feel the loss of that life. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, कृष्णा नायक, समृद्ध खणगावकार आणि अरुण नायक. कळंगूट नायकावाडो लागसार पुलिसांनी सोमारा राती कडेन धाड घालून सालिगांवच्या दोगांक 1.3 लाखां परस चड मोलाच्या ड्रग्सा सयत अटक केल्या. पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे 30 वर्सां पिरायेच्या सनी देऊस्कराकडेन दुबावीत 1.151 किलो गांजा मेळ्ळो, जाल्यार 23 वर्सां पिरायेच्या हाजरे शाबा बडीगेराकडेन 3 ग्राम दुबावीत एक्स्टसी आशिल्लो. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावोपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उच्च न्यायालयान राज्यभरातल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या उणावाची सुमोटो लक्षात घेतल्या. थळाव्या माध्यमांच्या अहवाला उपरांत तांणी ही गजाल 7 ऑगस्ट मेरेन दवरल्या. पळयात. तपशिलाप्रमाण गोंयांतल्या 46 पुलीस स्टेशनांमदी 40 पुलीस स्टेशनां तांच्या मंजूर केल्ल्या बळग्या परस उण्या कर्मचाऱ्यांनी काम करतात. या प्रकरणात मजत करपा खातीर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान ज्येष्ठ ॲडव्होकेट S.S. कांतक हांची ॲडव्होकेट अभिजित गोसावी हांच्या आदारान एमिकस क्युरी म्हूण नेमणूक केल्या. तशेंच गोंय फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीत रिकामी पदाविशीं म्हायती दिवपाची मागणी न्यायालयान केल्या. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार आणि मुजैफ शेख. उच्च न्यायालयान मंगळारा मोरजी टर्टल नेस्टिंग दर्यादेगेर GTDCचे दर्यादेगेचे सोबितकाय करपाचे काम बेगोबेग थांबोवपाचे आदेश दिलो. ह्या प्रकरणाची सुनावणी 8 ऑगस्टाक जातली. 2 JCB वापरून 24 जुलयाक सुरू जाल्ले काम दर्यादेगे वयल्या पुर्विल्ल्या रेव्यांच्या दोंगराच्या देगेक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. फुडल्या आदेशा मेरेन ह्या सुवातेर आशिल्ले सगळे काम रोखडेच स्थगीत करतले अशें राज्यान आयज न्यायालयाक आश्वासन दिले. GCZMA आनी पंचायती कडल्यान NOC उपरांत GTDCन सुरू केल्लो पूण हेर एजन्सी कडल्यान परवानगी नासतना 9 कोटी रुपयांचो दर्यादेग सोबितकाय आनी सुविधा निर्माण करपाचो प्रकल्प सुरू केल्लो असो आरोप याचिकादारांनी केला. ह्या संदर्भात PIL काल दाखल जाल्ली आनी आयज सकाळी तात्काळ सुनावणी खातीर आयली. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. थिवी रेल्वे स्टेशना लागसार FDAच्या पंगडान 14 आस्थापनांनी धाड घाली. तातूंत रेस्टॉरंट, च्याची दुकानां, सोऱ्याचे होलसेल दुकानां, ड्राय फ्रुट्साची दुकानांची पळोवणी केली. तपासणी वेळार 4 युनिटांक अस्वच्छ पद्दतींक लागून कामकाज बंद करपाचो आदेश दिला, जाल्यार हेरांक FSSA कायदो 2006 च्या कलम 32 खाला सुधारणा नोटीशी मेळ्ळ्यात, जाचेर 14 दिसां भितर उपाय काडपाक जाय. ते भायर पयली तपासणी केल्ल्या एका युनिटाक कलम 69 खाला 5000 दंड दिला. हे कारवायेचे फुडारपण उत्तर गोंया खातीर नेमणूक दिल्ले अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांनी FDAची संचालक श्वेता देसाई हांच्या देखरेखी खाला अन्न सुरक्षा अधिकारी लेनिन देसाई आणि अमित मांद्रेकार हांचे वांगडा केले. Today our FDA team, we've carried out a surveillance drive today, especially at the Tirin railway station, with the intention to check all the eateries outside the railway station, which is frequented by a lot of the travelers who come into Goa, also the people moving out from the state. So 14 premises were covered today, which included tea stalls, restaurants, as well as dry fruit shops. And from these 14, 4 we had to ask to close down, being unhygienic, and they have been issued directives to immediately comply. We've also fined one food business operator 5,000 because that food business operator was inspected around a month ago and she failed to comply with the directives. So that has been the summary of today's checks. Railway station and around TV railway station हे सगळे check केले. So आज mainly objective was to do the outlets outside the railway station. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृद्धा खणगावकार आणि अरुण नायक.
आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा गोंय विधानसभेत अबकारी खात्याचो आनी बेकायदेशीरपणान जावपी सोऱ्याच्या तस्करीचो विशय बरोच गाजलो. ह्या सोऱ्याच्या बेकायदेशीरपणाची कीक आयज लेगीत विधानसभे भायर पेटली. गोंयचो सोरो घोटाळो दिल्ली सोरो घोटाळ्या परस उणो ना. हो घोटाळो दिल्ली परस व्हड वा ताच्या बरोबर आसूं येता. हम किसी से कम नहीं हे सांगपाचो यत्न आमचे गोंयचे सरकार करता अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मुदयेक थीक बशिल्ल्या वरी जाप दिली. बेकायदेशीर सोऱ्याची येरादारी करपी ट्रकाचो अपघात जाल्ल्यान अबकारी अंमलबजावणी यंत्रणेतले दुबळेपण उक्ताडार येयले. हे घडणुकेक लागून विधानसभेत काल खर चर्चा जाली. थंय विरोधकांनी अबकारी खात्याक गंभीर घाळपणाचो दोश दिलो. त्या वेळार ट्रक लासलो म्हूण सोऱ्याचो घोटाळो उक्ताडार आयलो. ना जाल्यार कशें कळपाचें? ह्या घडणुकांनी गोंयचो व्हडलो रेव्हेन्यू लॉस जाता. दिल्लीच्या सोरो घोटाळो इतलो आमचोय लेवल आसा पूण कमी ना. ह्या बेकायदेशीरपणाचेर आळाबंद हाडपाक जाय अशें सगळ्या आमदारांनी एकमतान गाराणें घातले. आयकात राजकारण्यांच्यो प्रतिक्रिया. लिकर स्कॅम म्हणटा न्ही तो केदो व्हडलो आसपाक शकता इन अमाउंट. Now, if you look, 1,300 odd cases are booked in the excise department through various different forms of a thing. Now, looks like there was an exit route also, Latambarshe, on the border. So this is a huge scam. Hundreds of crores manufacturing that is happening in the state of Goa is going unchecked. If you look at the reply I highlighted to the Honorable Chief Minister, only two officers were basically transferred and sogle show cause notice. So yes, sogle reply pad mela. We will definitely speak during demands. There is a huge scam happening in the state of Goa, and this cannot happen without the connivance of a politician, without a nexus of officers. So this demands a timer आम्ही उलयता. CM कितें उलयता हे आज ते मेळटो लासोल मू तो ट्रक लासोल मू तेज लागून ते कळा जाल्यार तोय वचपाचो कोणान दवरला बिकॉज इट वॉज बेजिकली देवान दाखोवन दिला. तेगे थोडे देवा मनीस नाय खूंय गेले ते देवाक उलयता तेंकोड नाल्यार लक्ष घेवचें तेंकोडे आहलो ते एक्सायज डिपार्टमेंट पण तेंकोडे एक्सपिरियन्स घेवचे. मुख्यमंत्र्याक रस्तो खबर आहा तो म्हणटा तो मातसो अरुंद रस्तो पूण तो रस्तो डायरेक्टली विदाउट चेकपोस्ट भायर वता हे ताणें एडमीट केलें. पूण खबर आसतना थंय कित्याक नाशिल्लें आतां ते हांव सांगूं शकना पूण आतां हांव गो विथ इज एश्युरन्स की थंय तो चेकपोस्ट घालतलो. हें लुक्रेटीव जाल्लें आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचे जे स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस कमी ना ताजे इतलेच आसत ते आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्क्युलेट करूंक जाय कितले जाता ते तांचेर सोडटा हांव पूण कमी ना ते आमचे लेवल म्हणून आम आदमी पार्टीन खंयचे दिल्लीचे काय गोंयचे काय कॅल्क्युलेट करचे किसी से कम नाही म्हणून आमचे गोंयकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता म्हाका. सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आसा सारखे चेक जाता. खबर आहा तो एक रस्तो आहा म्हणटा पळय खंयच्यान तरी भितर शॉर्टकट रस्ता पण म्हाका अजून हे ना ते सायडीन हे ना चेकपोस्ट ना हांगासर. आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा की चेकपोस्ट एका एज फास्ट घालून घेता. तुम्ही मागता तसं चेकपोस्ट आसचो म्हणून. चेकपोस्ट जावपूच जाय न्हू सगळे जे पळय इलिगल सगळे धंदे आहा पळय ते गोवासून ते थ्रू आमच्या कर्नाटका बाकीच्या गांवांनी वयता पळय ते बंद जावचे. ताका लागून चेकपोस्ट जावपाची खूब गरज आसा. तुमी अवेर आसा थंयच्यान अश्यो गाडयो बी वयताल्यो म्हणजे अशें हांवें आयकलां पूण अशें जर आसलें जाल्यार थिसर गेट जावपाक जाय ही गरज आसा कित्याक आमचो कितें इलिगल कितें गोश्टी जावंक जायना काम अगेन्स्ट आसा गेट जावपाकूच. पूण ते इतले ते कित्याक जावंक नाशिल्लें? तुमी कितें फुडें एक्शन घेतलें तुमी आयकलें म्हणटा तुमी अशें जाता म्हणून जाल्यार तुमी एज अ MLA कितें एज अ MLA हांव ऑलरेडी लेटर बरयल्लें आसा सरकाराक. सरकाराक एक्शन घेवून खूब पयलीं सांगलेलें पूण तरी सरकारान एक्शन घेवना म्हणटा तुमी. मस्ट बीन प्रोसेस कशें आसा तुमकां खबर आसा. आयज जर आतां म्हाका एक्सायज म्हजें रिपेर करपाक जाय आमचे हावस आज तेचें लेटर घातलेलें आतां 1 वर्स जालें. आतां खंय तरी म्हाका ऑर्डर गावतली. पूण पेट्रोलिंग सुद्दां स्टार्ट करपाक व्हडलोसो टायम लागना न्ही त्या एरियेन. पेट्रोलिंग करपाक ऑलरेडी सांगलां आमचे पुलीस पेट्रोलिंग चालू आसता अशें कोणूय नासता. म्हणजे कशें आसता पेट्रोलिंग करतना आयकलां पण प्रूफ अजून कांय ना कोणी ते दाखोवपाचें. हें आयकलो ना हेंक सगळें खबर आहा. डिवायड बाय 33 जाता म्हयन्या कलेक्शन जें आहा तें डिवायड बाय 33 जाता. आज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक एक कलेक्शन काडपाय ते तुसा करप्शन मेन्यू कार्ड काडलो न्हू. हो सरकार मरे आतां ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ना हें पावट्यो मारपाचें काम पावट्यो मारपाचें डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.
सेंट अँटनी मार्ना शिवोलीन सेंट रॉक माजोर्डाचेर जैत मेळयलें. 3-1 अशा फरकांनी अवर लेडी ऑफ मेर्सेस 8A सायड फुटबॉल सर्त रंगली. शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांमदी अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. शेवटाक 3-1 अशा गोल फरकांनी सेंट अँथनी मार्ना शिवोली जैतिवंत जालो. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. बुधवारा घोग्यांनी पावस पडटलो. मळबांत कुपां दाटतली. कांय सुवातींनी वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. गोंयांत हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. बुधवारा येल्लो अलर्ट हवामान विभागान दिला. चडशा वाठारांनी पावस शिरशिरतलो जाल्यार सप्तकाच्या शेवटाक खासा अलर्ट IMDन दिवंक ना. आयच्या चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. पावसाची शिरशिरी चालूच. बुधवारा येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी पडटलो घोग्यांनी पावस. वादळी वारे घोळपाची शक्यताय. आयचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे ही कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगास.